vlog kami guys. Yun po si Gardo, yung pangiton po. Ay! Ina po maon na. Abi! Sabi! Bengoy! Sabihin mo na! Makulubo ng tulak ko! Ngayon po guys, mainiton guys. Mainiton. Kulog sa bitis. Okay na po. Yan na po. Napangiton na po. Yan o. Strike light mo talaga. Ay, palimutan ko. Ano na po ma? Ayan na. Ayan ma. Ayan na. Ano, pangiton. Yan o. Yan na yun ma o. Yan o.